Ndio watazamaji wapendwa, mahali popote mnapatikana, mnafuata Dynamique Radio na Television. Tunajusha kusema tungali paka Lualaba, na kufuatana vile tumeambia kusema ndani ya Lualaba kimya iko, salama iko, na ma dispositif securitaire yenye tunakuta ndani, ma vitu ya kuachana chana inafurahisha kabisa. Na ni kule tulisema tumuone patron mwenye wa intérêt na sécurité, ndio kuongea naye kidogo kutuonesha hali gani Lualaba iko na iko naendelea namna gani. Ndio kwa maana tunampokea ndani ya kabambe ya kipindi. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana. Ndio mheshimiwa, tuko kwenu Lualaba. Asante sana kwa kutupokea, na tunasema félicitations kwa kazi yenyewe mbele tunaona avant kuingia mu detail. Asante. Ndio excellence mwakuya ku Lubumbashi njuu ya kubeba bama ndivyo mwatumika en collaboration na Okatanga kumangole na ngaria ya sécurité, mnarudia nabo huku na tunaona makazi iku nendelea. Excellence, wakati mko naona kimya iku nendelea mu province yenu, ni maide gani ndiye mko nabeba zaidi pour que kimya iendelee na kuonekana? Asante sana. Mkadri wa sécurité ya tutasema biote. Ndio. Tuseme biote ba mwizi nabo watafuata. Ndio. Alors ya lazima ni collaboration na population. Population inatusaidia. Fasi inapasha kudenoncer na denoncer. Fasi inafai kuita intervention inaita mbele ya saa, na intervention inafika zaidi mu wakati na majipi ya mingi musamwe. Ndio manake mna renforcer majip na kwa ya mingi donc. Bon, majip iko ya kwenea kufatana na buneni wa Kolwezi, lakini tunaweza kuongeza tena majip nyingine juu Kolwezi iko munene na iko kidogo. Iko munene ni kufatana na madistance ya makartier nyingine, na iko kiloko ni juu ma strategie yetu tunaisha kuikabula mubipande fulani na tunaweka jeep mkila kipande. Excellence, kwa kuna vile mabarriere kunaanza deja bien avant pale mnaweka ile mabarriere, batu ba mingi ampate ma plainte ya population benini ke na ile mabarriere kuna ba empêcher kutembea sana sana. No, tulisha kusema kama banakuta road block vile wanaitaka mu anglais busiku, haina couvre feu. Okay. Mais tuna lazima ya kukontrole ile mamiotoka yanatembea kata sangi ndani mko mabunduki. Alors police na armée banaangalia na banakwacha wanaenda. Wakati kuko trakaseri tunaita intervention inaenda wa fasi peko ile barrière yona trakasser population na bana bafunga. Donc tuko à la fois tunajikontrole si peke na tuna sécuriser population. Maintenant sasa njoo ya kuisha ile zone rouge vile kunaita zone rouge, njoo ya kuishiria complètement mko na ma akili nyingine mlisha kubeba, njoo ya kuishiria zone rouge complètement ikiwa zone ya amani. Zone rouge sizani huko kwetu Lualaba tuna tumaposha ma resistante kiloko inasema systématiquement kila siku ba mwisho, lakini na sisi tuko najiprepare, tuko na ma dispositif électronique, tuko na ma GPS, tuko na ma puce, donc tunayua jeep fulani iko fashi fulani na ni nani commandant. OK. Excellence, du point de vue ya CCO vile mnaweka huku ma matériel lebe kunatumikisha, est-ce que iko enyewe iko compatible par rapport ya makaji ile kunafanyika na population? Est-ce que ma numéro lebe kunaite kunapita? Absolument. OK. Ma numéro kunafika na kama tunesha ku prédispositionner prédisposer jeep moyen par exemple par poste. OK. Et que détresse iko plus loin dans la ville, wakati tunaita ile jeep kwa poste, wakati ile jeep kuna fanya mouvement vers l'endroit, jeep ya kukanina na wewe unachofa, jeep ya kukapata na wewe unakuwa au même endroit. OK. Donc nous nous retrouvons très souvent lorsqu'il y a détresse avec minimum 3 jeeps. Minimum 3 interventions. OK. Habari ile mnaweza kutuambia namna kanini system gani ile munibeba njuu population yanza kufika mku denoncer parce que bandia shikalake kumuchi bandia ni kala mu quartier mule mu bantu ni manani gani ile munibeba? Est-ce que mulibeka bantu en contact sana ba chef de quartier ou bien ni mwe benye mnafanya descente? Chef de quartier on les a réunis, population
il qu'on a tout fait en confiance parce que pas qu'on partir en confiance, il faut en améliorer. Oui. Pour ne parler que de mon cas et du cas du gouverneur de province, qui est un monsieur très engagé en matière de sécurité, na hakuna kintu anashikiaka sana mambo ya sécurité, ukimwambia immédiatement il agit. Et population, il a toute famille. Moi qui vous parle, j'étais maire adjoint de cette ville pendant 8 ans. Et donc, population, d'ailleurs, Samishina wa sasa. Je ne veux pas utiliser les termes de Lubumbashi, mais à la Kini, tunafahamisha. Ndio. Nafahamishana donc munesha kuyana mwingi abantu bali bemekana mu quartier, identification isha kufanyika tout ça. Non, l'identification, ça c'est un problème national. Hein, le recensement est annoncé et ça sera fait. Mais seulement, ninakwambia sema kufatana na bunene ya Kolwezi, tunesha kuikabula mu bipande bingine. Ili kuko ile makartier administratif, na kuko makartier stratégique, il est bimine ayo. Okay. Oui, pour la sécurité. Ok, ma quartier stratégique ndio ya sécurité. Maintenant, kama jik banaita ndio ya kufanya intervention, ma plaque ile ya signalisation kuonesha ile avenue fulani, donc hakuna kupotea, mametoka ijiprendre. Bon, ça arrive, mais il y a des moments hein, dans la journée que les chauffeurs de la police font ce qu'on appelle la reconnaissance. Regardez tout les gens, on a joué au Canada, c'est un bon quartier, qui tout avait avenue, tout avait tout à Tokyo. Voilà. Excellent, supposons que motoka moya ile kwa censé ndio kufanya intervention et que j'ai trouvé mwile endroit mwile bariba motoka ile j'ai trouvé mwile kufuatana na GPS yenu parce que bale bantu biko na sanction ile mkuni ba pachia au muneacha. Le matin, si la Jeep n'a pas fait mouvement, c'est que le commandant qui était là-dedans est complice et on l'arrête. OK. Oui. Donc déjà il n'y a pas d'autre forme de procès ni batakwambia le dispositif électronique que nous avons a une mémoire. Ok. Donc, on est kurudisha au Congo même d'un mois. Ok. Oui, tel jour, à telle heure, la Jeep était à tel endroit. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention? Ok, excellence. Maintenant, jeunesse, moi, natumika nayo na mona kani parce que jeunesse c'est ma province ingine, moi période de beko un peu instrumentalisée par ma police begine tout ça, ndio ma casse, ma kuchuma, manini, mais selon vous, le patron intérieur de la sécurité en province, mon coup n'a pas tant à la jeunesse que il est m'habitué si famille qui est potable. Zaidi tuko na faire sensibilisation. Tuko na kumbusha wabiana kusema brûler, ce n'est pas la solution. Casser, ce n'est pas la solution. Et je vous rappelle que vous êtes devant celui qu'on appelle le parrain des jeunes. Donc je sais quel mot utiliser pour que les jeunes me comprennent et que moi aussi je les comprenne. Et je crois que nous collaborons très très bien. D'accord. Excellence, tunafika mwisho, tusimbebe wakati mrefu parce que kuna makazi mengine ya kufanya. Neno gani ya mwisho itaweza kuwa kama vile shauri ya kuleta kufuatana na mambo ile ikunangamiza na kuteswa population mafasi ya kuachana parce que Katanga ilikuwa mnene na kwa subdivisé, kuna kwa Katanga, Lualaba, Tanganyika na Olomami, mais huko ma province ingine iko attaqué sana mu cadre ya insécurité, instrumentalisation ya jeunesse. Ni shauri gani mnaweza kuleta na akili gani mnaweza kuleta ndio kumaliza ile vitu? Ya kwanza ni mapendo. Ndio. Kama benye ba officier de commandement banaweka mapendo mkazi hapo, batachunga population. Kama ba officier de commandement banakuwa mbali na population, insécurité inaingia. La population haitayua tena ni nani yuko na mwangamiza. Est-ce que ni bandi, est-ce que ni civil, est-ce que ni policier, est-ce que ni militaire. Inafai mkwe mapendo mwile kazi tunafanya. Kama wanakupa kazi haikufurahishe, ni mzuri umwambie ule alikuwa kasema mishi pende ikashi. Que kuitika na kukosa kuifanya ni zambi mbele ya Mungu. Je crois que les gouverneurs font des efforts. Je parle du gouverneur du Lualaba. Il fait les efforts chaque jour. Et c'est un appel que je lance aussi aux autres gouverneurs d'équiper nos éléments de troupes pour que ces éléments n'aient pas de prétexte en disant on n'est pas intervenu parce qu'on manque ça et ça. Na faille kumaliza ile mabesoin ya boyote na kubambia sema mwende mkafanye kazi. Huko Lualaba aujourd'hui chaque élément de la police, avant prendre des moujip 17h, 18h, il y a un patrouille, il a droit à un repas. Est-ce que vous savez ça? De repas, anakula tout bien. Anakula tout bien, anasikia tout bien, Joanine.
OK. Oui. Alors na Kaloko kama quelque chose mnawapatia. Kaloko avant tunaanza kuwapatia magharibi. Tunaanza kuona sana wengine walikuwa wanapokea mimi wanapotea. Okay. Hapa sasa Kaloko ni busubuhi, unaisha kazi narudia kali kako Kaloko wanapatia unaenda na kokoko. Ai déstabiliser budget ya province ile maana ni. Mais la province a dans son budget la sécurité des personnes et des biens. Okay. Hakuna kudestabiliser donc ni kazi. Asante kabisa Mheshimiwa Waziri jimboni anayejiandaa na mambo ya ulinzi ama security. Tulimpokea ndani ya kabambi ya kipindi kile mko nafuata kila mara na kila wakati siasa ama la politique. Nashukuru kabisa. Asante Mheshimiwa. Mimi napenda asante. Asante.